nubwo mbishaka ariko kandi hari ukuboko kurambuye kw'abaturage ba Kongo kubw'amahoro amwe n'abaturanyi bacu twasanze nta kindi cyiza nko kudushimira no kuduha inkunga. Imitwe iterabwoba yitwaje intwaro yibasiye uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ni ikibazo cy'u Rwanda rwirengagije amategeko mpuzamahanga. Amasezerano y'umuryango w'abibumbye n'igikorwa cy'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu bya Afurika ntabwo yongeye kwibasira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusa mu kwezi kwa gatatu mu mwaka ushize. Habaye igitero cy'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Ariko kandi bafashe uturere two mu ntara Kivu y'Amajyaruguru n'umutwe w'iterabwoba witwaje intwaro, umutwe wo ku 23 Werurwe uzwi ku izina rya M23 uhabwa inkunga nini haba mu bikoresho by'intambara ndetse n'izina ry'abasirikare nkaho guhangana n'umuryango mpuzamahanga. M23 ku nkunga y'ingabo z'u Rwanda yarashe kajugujugu ya MONUSCO yica ingabo 8 zari zigamije kubungabunga amahoro. Bakora icyaha cy'intambara, ndabyamagana. Aha hantu ntabwo hagaragara ubuzima mpuzamahanga n'imbaraga zigezweho. Iki cyari igitero cya 12 igihugu cyanjye cyari kibasiwe n'umuturanyi w'u Rwanda, gitwikiriwe n'umutwe w'iterabwoba wa M23. Bwana Perezida, uruhare rw'u Rwanda n'inshingano zarwo mu byago byatewe n'igihugu cyanjye ndetse n'abagenzi banjye mu turere twigaruriwe n'ingabo z'u Rwanda n'abafatanyabikorwa ba M23 ntibikiri impaka. Ariko inshuro zirenze imwe amatsinda yombi y'inzobere byose byari byateganijwe mu buryo bukurikije amategeko na Loni hamwe n'uburyo bwagutse bwo kugenzura ibikorwa by'inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari CIRGL ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta y'uburenganzira bwa muntu n'uburenganzira bwa muntu. Bashyizeho izo raporo zanditse kandi zifatika zihana imbibi na siyansi. Byongeye kandi kumurikira umuryango w'abibumbye no gukuraho ihakana ridashira ry'abategetsi b'u Rwanda, guverinoma ya Kongo yongeye gusaba perezida w'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano guha raporo abagize inama njyanama, raporo iheruka ku gutangwa n'impuguke za Loni ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. De la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont Ibi byose byari bikozwe kugira ngo hasuzumwe umwete, kugira ngo hakurwe ingaruka zose zikenewe mu bijyanye n'amategeko, amahoro n'umutekano mpuzamahanga. N'ishusho n'icyizere cy'umuryango wacu birahari. Gukomeza ukundi ku ruhande rumwe by'abashakashatsi u Rwanda no gukomeza ibitero
ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande byongera ingufu gukekwa byemewe n'abanyekongo ku bijyanye no kutabogama kwa Loni ndetse n'ubufatanye bwa bamwe mu banyamuryango bayo mu byaha byayo, no gukuraho uku gukeka no gukuraho ibidasobanutse ku myanya imwe n'imwe y'inama ishinzwe umutekano hagamijwe guhungabanya umutekano wa Kongo. MONUSCO ndetse na guverinoma y'igihugu cyanjye byasabye ko hasubirwamo gahunda y'ikurwaho ry'iterambere. Ni gahunda yahindura ibintu, isabwa nuko abantu bose babibona, ndetse no ku rwego rwo hejuru rw'umuryango wacu ku ntege nke zibabaje za MONUSCO. Ibi bikaba rwose bigira ingaruka ku mikorere n'ubuzima gatozi by'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Isuzuma rya gahunda yo gukuramo MONUSCO ntabwo rishobora kugushidikanywaho na gato gushidikanya ku mibanire y'igihugu cyanjye n'umuryango wacu. Ibyo ari byo byose ndashimangira cyane kandi rwose birasobanutse muri iri huriro. C'est pour mettre fin à cette suspicion et dissiper l'ambiguïté de certaines positions du Conseil de sécurité sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC, ambiguïté qui excède la population congolaise. Ni ihuriro z'urwego mpuzamahanga rwo hejuru rushinzwe gucunga ibibazo by'isi. Icyemezo cy'abaturage ba Kongo n'abayobozi baho guhora barengera kugeza aho batamba ibitambo bikabije ubusugire bw'akarere, ubwigenge n'ubusugire bw'igihugu cyabo n'imihigo biyemeje mu makiramwe mpuzamahanga n'abanyamuryango. Aha niho hantu nsobanura yuko leta ya Kongo na societe civile itazigira yemera yuko hagira umuntu ukoresha disikuru y'inzangano z'amoko, amoko cyangwa se abanyamahanga mu gihugu cyacu. Itegeko nshinga rya Repubulika n'amategeko ya Kongo ribuza imvugo nk'iyi kandi ikabihana bikomeye. Nta muntu n'umwe ushobora gukoresha iyi mvugo y'ibitekerezo nk'urwitwazo gutsindishiriza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri Kongo, kugabanya abanyekongo no guca intege ubumwe bw'igihugu abo dusangiye igihugu bose bakunda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo kandi izigera iba igihugu gikorerwamo jenoside. De défendre toujours jusqu'au sacrifice suprême l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de leur pays, dans le respect bien sûr du droit international et des engagements pris au sein des organisations internationales dont il est membre. C'est ici le lieu pour moi de préciser que l'État congolais et la société civile ne permettront jamais à quiconque de tenir le discours de la haine tribale, ethnique et raciale ou xénophobe dans notre pays. La Constitution de la République et les lois congolaises interdisent un tel discours et le sanctionnent sévèrement. Nul ne peut donc prétexter de ce discours imaginaire pour justifier des aventures criminelles au Congo, diviser les Congolais et fragiliser l'unité nationale à laquelle tous mes compatriotes tiennent. La République démocratique du Congo n'est pas et ne sera jamais génocidaire. De même, je soutiens que la prétendue mu buryo nk'ubwo ndemeza ko ubufatanye buvugwa ko hamwe mu bayobozi ba Kongo bakomeza kugirana n'abanyarwanda batavuga rumwe n'ingabo za demokarasi zo kubohora u Rwanda FDLR gutsindishiriza ibitero byibasiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni aribi idashimangirwa n'ibintu byose byagaragaye. Mu by'ukuri FDLR yaciwe umutwe igabanywa mu busa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ku bufatanye bwa hafi n'ingabo z'u Rwanda mu rwego rw'ibikorwa byahurijwe hamwe byakozwe mu myaka mike. Na kera
repubulika iharanira demokarasi ya kongo nayo yasubije mu mahanga ibintu byinshi bya fdlr n'imiryango yabo. ku bw'ibyo abanyekongo bibaza fdlr tuvuga ni ibihe metero kare y'ubutaka bw'u rwanda bigaruriye na fdlr? ni abazimu se? ni hehe mu butaka bw'u rwanda twigeze tubona umusirikare wa kongo? À quel lieu précis du sol rwandais a-t-on jamais vu un jour un soldat congolais? Quoi qu'il en soit, la République démocratique du Congo reste Bwana Perezida, abaturage ba Kongo, umuryango w'abibumbye, umuryango w'ubumwe bwa Afurika, imiryango yo mu karere ka Afurika n'abafatanyabikorwa ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kutongera kwishingikiriza kuguhakana nta soni kwangwa n'abayobozi b'u Rwanda, ahubwo bakagira uruhare mu kugarura umutekano, kubaka amahoro arambye no gushyiraho uburyo bukenewe kugira ngo ubufatanye butange umusaruro mu karere k'ibiyaga bigari kandi bigira akamaro bose. Ku bw'iyi ntego ni ngombwa kubona ibi: icya mbere, gukora neza ko M23 ihita ikurwa muri utwo turere ikajya mu ngabo zabo. À cet effet, il est nécessaire de voir ceci: 1. Rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile et la cessation. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda hamwe n'amatangazo yagiye akurikiranwa n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano, akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano, umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC hamwe n'umuryango w'iterambere rya Afurika y'Epfo SADC. Icya kabiri, kongera igitutu ku Rwanda na M23, abayobozi babo nabo bagafatirwa ibihano na Loni, bareke gushikama kuri bo kugira ngo bubahe imyanya yafashwe n'imiryango mpuzamahanga imaze kuvugwa. Icya gatatu, mushyigikire gukomeza inzira y'amahoro ya Nairobi. Ibiganiro bya Rwanda hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ndetse no kohereza ingabo z'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, aho amategeko n'amasezerano yo gusezerana byose byaturutse bigashyirwaho umukono ku ya 8 Nzeri Kinshasa, bikurikiranye na Kongo, guverinoma n'umunyamabanga rusange bwa CIA. Ku ruhande rumwe na FARDC n'ubuyobozi bw'ingabo z'akarere. Icya kane, habeho gushishikariza perezida w'icyubahiro wa Kenya, Perezida Uhuru Kenyatta, na perezida wa Repubulika ya Angola Joao Lourenço, umuhuza wa EAC n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu kibazo cy'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gukomeza imirimo yabo myiza. Icya gatanu, gukuraho inzitizi zose ku kwiyubaka no kuzamura neza, kandi byose byoroshya ingamba zose zibuza abantu kubona ibikoresho bya gisirikare uko byagenda kose byemejwe n'akanama gashinzwe umutekano ku isi. Gukora ibikorwa byasabwe haruguru nta gushidikanya ko bizemeza abaturage ba Kongo ko amakimbirane azakemuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guhosha akarere k'ibiyaga bigari hagamijwe kunguka byinshi mu bukungu bwacyo ndetse no ku binyabuzima bitandukanye kugira ngo bikize ikiremwa muntu mu gihe cy'imihindagurikire y'ikirere. Par le Conseil de sécurité de l'ONU. La réalisation des actions préconisées ci-dessus garantira sans doute le peuple congolais